बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आने वाले एक मंथ के अंदर भारतीय तकरीबन 1 लाख से 1,05,000 भारतीय फौजियों की जानों को शदीद खतरा हो गया। कई हजार भारतीय फौजियों को बीमारियां लगना शुरू हो गईं। इसके अलावा भारतीय फौजी और इनका जंगी साजो सामान पहाड़ों पर पहुंचना शुरू हो गया। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का प्लान बनाया था और इसके बदले में पाकिस्तान और चीन की जानिब से इनको सरप्राइज दिया गया। अब भारतीय 1,05,000 फौजियों की किस तरीके से जानों को खतरा है और तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मौजूद सामीन, सूरत हाल भारत के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। भारतीय फौजियों ने आखिरी दफा जाते हुए अपने माँ बाप को, अजीज़ व अकरब को अलविदा कह दिया, क्योंकि आने वाले दिनों में जहाँ उनकी जंग होने वाली है वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होगी कि माइनस में दर्जा हरारत चला जाएगा और भारतीय फौजियों के पास बिल्कुल साजो सामान और पहनने के लिए सूट भी अवेलेबल नहीं। कई हजार भारतीय फौजियों को अब वहां पर बीमारियां लगना स्टार्ट हो गई। भारतीय फौजियों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दे दी, किसी को रिटायरमेंट चाहिए तो किसी को छुट्टी। भारतीय फौजियों और इनका साजो सामान पहाड़ों पर पहुंचाना भारत की जानिब से शुरू कर दिया गया। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि भारत का पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का बड़ा इरादा था, जिसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल ये है कि इस वक्त चीन और भारत के दरमियान में कशीदगी बढ़ चुकी है और ताज़ा दम सूरत हाल में भारत की जानिब से अपने फौजियों और जंगी साजो सामान को पहाड़ों के ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड का लेवल ये होगा कि माइनस के दर्जे हरारत में ना तो फौजी भेजे जा सकते, ना ही उनका जंग का सामान। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट इसराइल और अमेरिका की जानिब से बनाकर भारत को दी जा चुकी है कि ठंड में पाकिस्तान और चीन मिलकर आपके ऊपर हमला करेंगे। अब जो ताज़ा दम दस्ते लद्दाख और अहम किस्म की जगहों पर भेजे गए हैं भारतीयों की जानिब से, वो जाते वक्त आखिरी दफ़ा अलविदा करते हुए दिखाई दिए। उनको पता है कि वो जहां जा रहे हैं वहां पर उनके लिए सूरत हाल कुछ और होगी। अब इसके अलावा भारत का पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का इरादा इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट ने एक नया तहलका खड़ा कर दिया। ये तमाम तर सूरत हाल जो इस वक्त भारत के साथ पेश आ रही है, इसके पीछे असल में क्या हुआ। भारत को इसराइल और अमेरिका की जानिब से एक स्क्रिप्ट बनाकर दिया गया था कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि यहीं से CPEC और इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड का ट्रैक गुजरना था। अब अमेरिका, इसराइल और भारत नहीं चाहते कि ये CPEC पाकिस्तान के अलावा मज़ीद 70 से 72 ममालिक को आपस में जोड़े। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए पहले अमेरिका, भारत की जानिब से CPEC के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, पाकिस्तान को मुतनफ़र करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को कहा गया कि ये देखें जी, ये CPEC का मामला आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, आने वाली नस्लें आपके कर्जे में डूब जाएंगी और आपने हिस्ट्री का सबसे महंगा मंसूबा कर लिया। जब पाकिस्तान और चीन के आपस में रिलेशन ख़राब नहीं हुए, तब अमेरिका की जानिब से भारत को ये कहा गया कि आप गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला करें। और इस तमाम तो सूरत हाल में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और चीन की इंटेलिजेंस आपस में राब्ते में थी। चीन की जानिब से बगैर वार्निंग दिए लद्दाख के ऊपर दावा बोला गया और आज देखें कि लद्दाख के कई किलोमीटर के इलाके मुकम्मल तौर पर चीन के कब्जे में आ चुके हैं। फिंगर 4 तक चीन कंट्रोल संभाल चुका और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीनी फौजों ने दावा बोल दिया। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अब दोबारा भारत ने प्लान किया कि वो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करें। पाकिस्तान और चीन की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर भारत ने ऐसी हरकत की तो भारत की 7 रियासतें टूटेंगी और वो पाकिस्तान और चीन मिलकर तोड़ेगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि चीन की जानिब से अपने भारतीय फौजियों को इस किस्म के सूट पहना दिए गए हैं जो कि ठंड में कमाल की परफॉर्मेंस देंगे। और चीन ने कहा है कि हमने नई टेक्नोलॉजी वाले कपड़े पहुंचाकर अपने फौजियों को रवाना कर दिया, ऐसे कमाल कपड़े जिनको पहनकर आसानी से भारतीय फौजियों को मारा जा सकता है। चाइना की जानिब से इस ऐलान के बाद भारत की जानिब से आज जो ताज़ा दम दस्ते भेजे गए हैं उसमें उनको तमाम किस्म के सूट्स और अहम किस्म का जंगी सामान के साथ उनको पहाड़ों पर पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। भारतीय फौजियों ने आखिरी दफ़ा अलविदा करते हुए
یہ جو فوٹیج اور تصاویر آپ کے سامنے چل رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے تازہ دم دستے جو روانہ ہو رہے وہ اپنے عزیز و اقارب سے کس طریقے سے ملتے ہوئے دکھائی دیے۔ پیارے دوستو، اس وقت مودی کے اوپر اور مودی کے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر خاص طور پر دباؤ ہے، امریکہ کا، اسرائیل کا، انڈین میڈیا کا اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا۔ یاد رہے کہ اس وقت مودی سرکار مکمل طور پر پھنس چکے ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس رافیل آئیں تو ہم پھر لداخ کے اندر کارروائی کریں گے۔ اب فرانس نے 5 رافیل بھارت کو دے دیے۔ یہ رافیل ملنے کے بعد نہ تو کارروائی کی گئی اور نہ ہی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ الٹا جب تینوں افواج کے سربراہان کی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں مودی کو رپورٹ بنا کر پیش کی گئی تھی کہ ہم چین کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ناظرین گرامی، اب ان کو مسائل کیا آ رہے ہیں وہ دیکھیں۔ اب بھارت کو اگر ایک فیز سے جنگ کا سامنا ہوتا تو یہ ایزلی اس سائڈ پر لڑ سکتے تھے۔ اب ان کو 2 فیز سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان کی تینوں افواج کو ہائی الرٹ کیا گیا۔ چین اور پاکستان مل کر بھارت کو مکمل طور پر ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں لداخ کے اندر اور اہم قسم کی ریاستوں میں آنے والے دنوں میں شدید قسم کی ٹھنڈ ہوگی۔ مائنس کے درجہ حرارت پر نہ تو آپ کے فوجی سروائیو کر پائیں گے اور نہ ہی بھارتی فوجیوں کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ اس ٹھنڈ میں رہ کر چین کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسری طرف چین کی جانب سے واضح اعلان کیا گیا ہے کہ جو فوجی وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں ان فوجیوں کی عمریں 22 سے 25 سال کے درمیان ہیں، یعنی کہ ان کی جانب سے ینگسٹر کو تعینات کیا گیا ہے۔ ان کو جو وہاں پر ہارڈ قسم کے ڈشز دی جا رہی ہیں، ان کو جو وہاں پر سوٹس دیے گئے ہیں اور ان کو میڈیسن سے لے کر کھانا تک ڈرونز پہنچائیں گے۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی جب چائنیز فوجیوں کے پاس موجود ہے تو دوسری طرف ہم بھارت کی بات کرتے چلیں تو ان کے پاس سوٹس بھی مکمل نہیں، اور اس وقت بھارت کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو سوٹس کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ جنگ سر پر آ پہنچی ہے اور بھارت کی جنگ کی تیاری ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی جب بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے آئے تھے تب بھارتی فوجیوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور چین کے پاس جو ہتھیار تھے وہ پوری دنیا نے دیکھے۔ ناظرین گرامی، یہ وہی بھارت ہے جس نے متعدد مرتبہ پاکستان کو جنگ کی دھمکی دی، پاکستان کے علاقوں کو فتح کرنے کی بات کی، پاکستان کے علاقوں میں گھسنے کی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ ہم لاہور کی سائڈ سے داخل ہوں گے اور سیالکوٹ کی سائڈ سے نکلیں گے۔ اس کے علاوہ کئی مرتبہ یہ بھی کہا گیا کہ کراچی کی پانیوں کے سائڈ سے پاکستان کی بحری فوج کو بھی آزمایا جائے گا۔ اتنی زیادہ دھمکیاں دینے کے باوجود بھی جب وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے تو چین کی ٹیکنالوجی کے سامنے وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹک سکتے۔ حال ہی میں چین نے ایک بیان دیا تھا۔ چین نے کہا تھا کہ ہمارے میزائل سسٹم امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو چند سینکڑوں میں ہٹ کر سکتے ہیں۔ موجود سامعین، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ بھارت کو ایک سائڈ سے یا 2 فیز سے جنگ کا سامنا ہے اور چین اور بھارت کی جنگ میں پاکستان کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو پسند میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام ہر جگہ پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا مت بھولیے گا۔